A few moments later. Aduh, kebut banget ya esok-esok lah ngasihnya berdolan. Nyamper sini bae apa ya? Orang dolan. Kenapa sih nyamper dolan? Nyamper haju, jula. Maneng marai lunga. Si mau cak dolan demi bae. Wah, bener. Oreka lah, cak apa kali? Kopet ki mau rehan cak dokter apa nih dolan boleh lah. Entut. Apa bal-balan baju? Cu lah. Gas lah. Weh, jujur tadi.